बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर और उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चींटियों के मुतल्लिक़ बताएंगे। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरत नमल। सूरत नमल में अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर चींटियों का जिक्र किया है। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो उस घर के लोग अमूमन उन चींटियों की वजह से परेशान होते हैं और उसको मारने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों का ख़ात्मा हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। यकीनन ये सब सुनने और जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको इस घर की हकीकत बताता हूँ जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। लेकिन पहले आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक छोटा सा दाना था और ये उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी ऐसा ऐसा चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में डुबकी लगा गया। यह सब मंजर अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वही मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था, लेकिन अब जब वो वापस आई तो उसके मुंह में वो दाना नहीं था। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरंद परंद सबसे बात किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मुतलक ने इस मेंढक को भी मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह से लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास ले जाता है। वह मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू भी सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो पाक ज़ात जिसने समंदर की गहराई में उस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को कभी मत भुलाना। प्यारे भाई और बहनों, ये था वो चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि घर से चींटी का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हों तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क़ की फरावानी है। दोस्तों, अब आप ख़ुद ही सोच लीजिए, हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में कैसी दुआएं करती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियों का ख़त्म हो जाए।
تو خدا را ایسے مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ نے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا، لشکر سلیمانی کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے چیونٹی سے کہا کہ بھاگ کر اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمانی چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں بنو شعبان کے قبیلے سے تھیں اور تھی بھی لنگڑی، انہیں خوف ہوا کہ کہیں روند نہ دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہلکا سا مسکرائے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھے نوازی ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو جائے، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور اپنے رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے چیونٹیوں کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنس پڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے چیونٹیوں کی تعریف اور ایک دوسرے کا احساس کرنے پر اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور اس چیونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کام کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی یہ دعا سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم کو پانی پلایا جائے گا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سب خسارے کی بات ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔